वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नंदसुत कि न कला रे कुक मंत्र रे मोहिनेला रे नंदसुत कि न कला रे कुक मंत्र रे मोहिनेला रे नंदसुत कि न कला रे कि मंत्र से कहूँ पाइला गोपी की से बाइया कोला आज गोपी बंधन में पड़ी से घर भितर कबाड़ दे स्वामी कांदुची कौन करुचे कौन कहूँ से कहूँ सकल गोपी तोर प्रीति मुखी लभिली गति गोविंद 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 हे कृष्ण हे करुणैक सिंधु के ना अपराध करते चरणार बिंदे कि दोष कली मोहित रे गोविंद मते रखिलु बंदी घरे गोविंद भक्त वत्सल दीन बंधु गोविंद आर्तनाशन कृपा सिंधु गोविंद द्रौपदी आरत भंजन गोविंद मृगुणी आर्त विनाशन गोविंद तुलपति मा गणक आहारत गोविंद गजकु धारिलु नाथ गोविंद पतित पावन तो बाना प्रभु मोते उद्धार करू कि ना गोविंद 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 पदु गलुची मकर एमंत कांदी कांदी आज कौन है बंशीदार बाजुची कौन है मुरली सब ना धरी डाकुची सही न पारी बंशीध्वनि स्तंभ रे मूर्धन पाइला मूर्धन स्थगित आखि बुझीदेला आत्मा को कृष्ण समर्पण करदेला देहरु छाड़िला जीवन गोविंद श्रीकृष्ण देहला लीन गोविंद आउ जन्म मरण भय गला गोविंद जेनु श्रीकृष्ण लीन हेला गोविंद प्रभु ताकू नहीं गल तांकर हृदय रखीदेले काई दे छाड़बी हाँ राजा पृछन्ति धर्मात्माश्चर्य तब बागं गुरो परोदार रतांगनारी किमर्थे मोक्ष प्राप्त तो पूछिले धर्म तनई नारी केणे मोक्ष पाई नारी केने मोक्ष पाई नारी केने मोक्ष पाई कृष्ण केणे केल परोदारा कृष्ण केल परोदारा बड़ई संशय मन कह हे व्यासनंदन
କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁକମୁନି ଆମେ କହୁଛେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଅନେଇଲେ ଆମର ପାପ ସିଏ ବିଟପି ହେଉଛି ଆମେ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛେ ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ଜଣେ ଭଗବାନ ସେ ପର ନାରୀ କେମିତି ସବୁ ରମଣ କଲେ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନାରୀ ପର ପୁରୁଷକୁ ଭାବି ଭାବିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସିଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନିକୁ ମୁନି କହିଲେ କ'ଣ ନା କହେ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡଧର ଶୁଣ ହେ ସୁକମୁନି ବର ତୁମେ କହିଲ ବିପରୀତ ଶୁଣି ମୁଁ ହୋଇଲି ଚକିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ତହିଁ ନାଶ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଗୋପୀନାଥ ରାସ ଉତ୍ସବରେ ରତ ହେଲେ ସେ ପର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ରଚିଲେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ପର ନାରୀକି ରମଣ କଲେ ଗୋପୀଏ ନିଜ କାନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପର ପୁରୁଷରେ କେମିତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଲା ପୁରାଣେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ସେ ପର ପୁରୁଷେ ଯେହୁ ସ୍ନେହା ପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଦି କିଏ ପରପୁରୁଷରେ ମନ ଖାଲି ଦିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ତାହାର ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଗତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡଇ ଜନ୍ତୁ ପହତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ପୁରାଣରେ ଏମିତି କେଉଁ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହେଇଥିବ ସାତ ପୁରୁଷକୁ ତା ବାବା ଦାନ କରିଥିବ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିବ ସେ ବରକୁ ବା ସେ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଯେମିତି ହାଉ ସେ ଯେମିତିଆ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ ଯେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କେହି ବିବାହିତା ପରେ ଅବିବାହିତା ବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କରିଥିବେ କିଛି ନାହିଁ ବିବାହିତା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ରମଣ କରେ ବା ଚିନ୍ତା ବି କରେ ତାକୁ ଯମ ନେଇକି ଶିମିଳି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପକାଏ କାରଣ ସେ ବିଟପି ନାରୀ ହେଇଯାଇଥାଏ ବିଟପିର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଆ ସିଏ କେମିତି ପର ନାରୀକି ଆଶ୍ରା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ନାରୀ କେମିତି ପରପୁରୁଷ ରମଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କ'ଣ କହିଲେ ମୁନି ନା ଯଥା ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳନେ ଦମ୍ଭସ୍ମ ଅମେଧ ମେଧା ସମତା ସମସ୍ତା ତେନାଗ୍ନି ରୂପ ଜଗଦୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ଦାରାଭିଭେବ ନହି ତୋପି ମୋକ୍ଷ କଏ ସୁକ সুনরায়ে সঞ্চয়ন করতায়ে সঞ্চয়ন করতায়ে সঞ্চয়ন করতায়ে আউ অনল যে সনে সর্ব খায়ে মনি কৃষ্ণর ভাব যে করই পায়ে লাভ যে করে সে পায়ে লাভ যে করে সে পায়ে লাভ প্রেম ভাবে গোপী কৃষ্ণ পায়ে ବାବୁରେ ରାଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଅଗ୍ନି ନିଆଁ କ'ଣ କରେ ଅମେଧ ମେଧ ସବୁ ହ୍ରାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯିଏ ମରିଯାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଫସିଯାଏ ବା ପଡ଼ିଯାଏ ଏଣୁ ପ୍ରେମ ଭାବେ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଇଏ ଆଉ ଛଟଛଟିଆ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ ଇଏ ହେଉଛି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରେମ ଇଏ ପ୍ରେମରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପେଣ୍ଡୁଳା ନିଆଁ ନିଆଁ ସବୁ ଖାଇଦେବନି ଏଣୁ ସିଏ ନିଆଁ ଏଣୁ ଏ କଥା ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋପୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସକଳ ଗୋପୀ ମେଳ ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କଦମୂଳକୁ ଚାହିଁଦେଲେ କଦମୂଳ ଥର ଏଲେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ସେବା ଗୋପୀ କାମିନୀ ମନୋଭାଲା ଅଧରେ ମୁରଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଭା ସରସ୍ୱତୀ ମୁଖ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗିମା ସୁନିମା ଠାଣି ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ କିଙ୍କିଣୀ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ
मणिमुक्ता विराजमान करछि कंदर्प जହାର कुमर क्षीवा देवा पटांतर कामिनी दर्प विनाशन मुरली अधरे शोभा पाउछि अल्प अल्प मुख शोभा मंद हास करी कौन बा कहवा श्याम सुंदर मंदर धारी श्याम सुंदर मंदर धारी नागर हृदय मोहनकारी श्याम सुंदर मंदर धारी भक्त वत्सल कौस्तुभ धारी श्याम सुंदर मंदर धारी गोपिका नयन शोभा विहारी श्याम सुंदर मंदर धारी आज श्याम सुंदर मंदर धारी आज रूप ही बसचंती एणु मोहिनी आज गोपी माने आनंद होचन देखिले आनंद सागरे बुड़िले गोविंद चक्षु पिछाड़ी न पारिले गोविंद आज आनंद सागरे बुड़ी चक्षु पिछाड़ी पारुना गोपी माने आहा हा एक दृष्टि रे चाहिछंती गोविंद मनरे आलिंगन करी गोविंद श्रीकृष्ण रास केली गोविंद सुन श्रीकृष्ण रास केली गोविंद सकल साधु जन मिली गोविंद चर्म नयने देख रास गोविंद खनिव भव भय त्रास गोविंद तेणु आज कृष्ण को जो देखी जाती आनंद हो गले कृष्ण कहते बाबू रे माँ मैंने तुम सब कुआड़े आइल हाँ कहले कुआड़े आइल कहीं आइल कौन पे आइल कृष्ण आनंद है मैंने मैंने कुआड़े आइल परीक्षा कर भक्त को परीक्षा सब हाँ गोकुल रमणी गण के न हईल विडम्बन के न हईल मना तेरा हैला तेरा मना कह मोर सर्व समाचार मोरा सर्व समाचार आउ गोपे किबा निशाचर प्रवेशिला नृपवर प्रवेशिला কি কারণে অতি অব্যবহার আগো সহি মহাগো সহি যা যা গো সহি মহাগো সহি কি কারণে অতি অব্যবহার ডাকিলে কৃষ্ণ ডাকিলে গোপী মানে গলে কহନ୍ତି কুয়াড়ে আইল গোপীরে কোন চোর পଶିଲା କି ନା କଂସରାରେ ହାରିଦେଲା କି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଗୋପୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ବଇଁଶୀ ବହି ଡାକିଲା ଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ সকল কামিনী শুনি সকল সকল কামিনী ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ হইয়া সর্বে চাহে হইতে ঠবদন অবনি করে লিখন অবনি করে আরে নয়নুতে অশ্রু জল বহে নয়নুতে নারীগণ সে নারীগণ যা যা নারীগণ সে নারীগণ নয়নুতে অশ্রু জল বহে ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ ଆଖିରୁ ଝା ଧାର ହୋଇକରି ଲୋତକ ବହିଯାଉଛି ବାଳନାଂ ରୋଦନଂ ବଳ ତ ସଜନ ବେଳେ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏବେ ଗୋପୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ
हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि हानि पश्यन्तु मां कश्चित् भावः भवतु शान्ति 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्